Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 55 sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire. Sur cette page, il y a la leçon de la lecture, le titre, la cérémonie du henni. L'objectif de la leçon, c'est de lire et comprendre un texte descriptif. اقرأوا وافهموا نصا وصفيا. واحد النص اللي كيوصف لنا شي حاجة. S'inscrit dans la deuxième unité الوحدة الثانية la vie culturelle et artistique الحياة الفنية أو الحياة الثقافية والفنية culturelle الثقافية et artistique فنية. On va lire maintenant le texte نقرأ النص. La cérémonie du henni. إذن حفلة الحناء. هنايا la cérémonie du henni حفلة الحناء أو النقش بالحناء حفلة حناء. À l'occasion du mariage de ma cousine Gjmoula, بمناسبة زفاف ابنة عمتي Gjmoula, ma tante nous a invités à la cérémonie du henni qui s'y déroulait chez elle entre femmes. إذا عمتي قامت بدعوتنا لهذه المناسبة يعني حفلة الحناء أو حفلة النقش التي يحتفل بها بين النساء، غير النساء اللي كيحتفلوا بهاد لا سيريموني. La nuit du henni, ليلة الحنة. A lieu une semaine avant le mariage. إذا كتكون أسبوع قبل الزفاف. Les convives ont commencé à arriver dès le début de la soirée. إذا les invités ou bien المعروضين يعني يحضرون أو يبدأون يعني المجيء من بداية السهرة. Nous avons accueilli les femmes de la famille du mari avec du يويو. إذن استقبلنا عائلة أو نساء عائلة الزوج بالزغاريد. Elles ont apporté des cadeaux offerts par le mari. إذا يعني جلبوا معهم مجموعة من الهدايا يعني ممنوحة من طرف الزوج. Ainsi que du sucre يعني السكر. Des œufs et quelques louises d'or. إذا البيض وبعض يعني اللويزات ديال الذهب. Nous avons chanté et dansé. يعني غنينا ورقصنا. Ensemble. Maman m'a expliqué que le sucre représente le bonheur. إذا أمي شرحت لي أن السكر يعبر عن الفرحة. Les œufs, le changement de vie de la mariée. البيض يعبر عن تغير حياة الزوجة. Et que les pièces d'or وقطع الذهب تعبر apporte la prospérité. إذن تجلب الازدهار. La prospérité هي الازدهار. Cette soirée de cérémonie marocaine هذه الأمسية من الزفاف المغربي s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et conviviale. إذا تحدث في يعني واحد الجو اللي هو ممتع وجميل ويعني فيه النشاط وفيه الفرحة والسرور. Et ma tante a tenu وعمتي a tenu à ce qu'il se passe dans le pur respect des traditions. tradition هما التقاليد. إذا والعمة وعمتها حرصت على أن يتم هذا الزفاف في جو أو في احترام تام للتقاليد المغربية. أسويفغ. إذا عندنا الجزء الثاني من هذا النص. إذا ننتقل الآن للإجابة عن أسئلة الفقرة الأولى. j'observe et je découvre. إذا ألاحظ وأكتشف. إذا هذا السؤال غالبا الأستاذة تسأل عن ملاحظة الصور قبل قراءة هذا النص. إذا قبل ما نقرأ النص إذا الأستاذة تطرح السؤال الأول والسؤال الثاني ضمن الفقرة الأولى. j'observe et je découvre. Alors la première question. Que représentent les photos? ماذا تعبر أو عن ماذا تعبر الصور. Alors concernant la réponse on dit je vois des œufs. أرى
البيض. 10 pièces d'or قطع من الذهب. Une femme en train de mettre du henni sur une main. إذا واحد يعني المرأة في يعني تضع الحناء على اليد. على اليد. إذا هذا الجواب ديال السؤال رقم 1. La deuxième question, à ton avis, de quelle cérémonie s'agit-il؟ إذا في نظرك ما هو الاحتفال الذي سيتحدث عنه هذا النص؟ La réponse, الجواب, il s'agit peut-être d'un mariage ou d'un baptême ou d'une fête religieuse. إذا يعني سيتحدث هذا النص أو يتعلق الأمر بزفاف أو ب يعني مناسبة دينية. إذا غالبا كيف ما قلنا غالبا هاد جوج الأسئلة كيطرحهم الأستاذ أو الأستاذة قبل قراءة النص. إذا انطلاقا يجيب عنهم التلاميذ انطلاقا من ملاحظتهم للصور فقط. الفقرة الثانية je lis et je comprends. إذا أقرأ وأفهم. La troisième question, quand la cérémonie du henni est-il célébré؟ إذا بالنسبة لهذا السؤال إذا إمتى كنديرو حفلة الحناء؟ Alors la réponse, il est célébré à l'occasion d'un mariage. إذا تقام هذه الحفلة حفلة الحناء بمناسبة الزفاف أو الزواج. La question 4 السؤال الرابع, où se déroule la cérémonie؟ منين نشوفوا هذا ou avec accent يعني أين تجرى أو أين تقام هذه الحفلة؟ إذا الجواب هو la cérémonie الحفلة se déroule يعني تقام chez عند la mariée الزوجة. الحفلة تقام عند الزوجة. La cérémonie se déroule chez la mariée. La question 5, qui raconte l'histoire؟ من يحكي هذه القصة؟ C'est la cousine de l'auteur. إذا ابنة عمة يعني الكاتب ou du narrateur أو الحاكي الذي يحكي القصة qui raconte l'histoire ou du narrateur qui raconte l'histoire. إذا هنا أجوبة ديال الأسئلة من 1 إلى 5. La question 6, quel cadeau apporte la prospérité؟ coche la bonne réponse. إذا ما هي الهدية الذي يجلب الازدهار؟ إذا عندنا du sucre non, des œufs non, des louis d'or oui. قلنا le sucre إذا هنايا représente la bonheur يعبر عن الفرحة. des œufs le changement de vie de la mariée إذا تغير حياة الزوجة. les louis d'or apporte la prospérité. La question 7, recoupez la phrase du texte qui montre que la famille du mari a été bien accueillie. إذا نقول جملة من النص التي تبين أن عائلة الزوج إذا استقبلت بشكل جيد. Alors la phrase, nous avons accueilli les femmes de la famille du mari avec du yoyo. هنايا نقول الجملة nous avons accueilli les femmes de la famille du mari avec du yoyo. La question 8 dans في فقرة je m'évalue أقوم relève la phrase du texte qui montre que les invités sont très heureuses. إذا هنايا أستخرج جملة من النص التي تبين على أن الضيوف كانوا جد فرحين. إذا هنايا لدينا nous avons chanté et dansé ensemble. Nous avons la phrase
chanter, et danser ensemble. La question numéro 9. Que représente le sucre? Alors, le sucre représente le bonheur. Le sucre représente le bonheur. الفرحة أو السعادة. Mon projet de classe, مشروع القسم, cherche des images sur des cérémonies marocaines. إذا أبحث عن صور يعني صور تتحدث عن الحفلات المغربية. baptême, circoncision, mariage. إذا مجموعة من الحفلات الختانة الزفاف يعني العقيقة يعني السبوع العقيقة etc.